अहिले माथि भाग्छ Caesar paper rock. Caesar paper rock. Caesar paper rock. ए भाउजू पहिला सुरु खानु नभए Caesar paper rock. Caesar paper rock. Yes, sorry. Stop. Sorry, अहिले देखिन तर Caesar paper rock. फेरि छोडी ल म अब पानी पिहाल्छु है ल Caesar paper rock. ओइ पानी Caesar paper. Caesar paper rock. खाना पनि भ्याउँदैन आउने एकछिन Caesar paper ल आऊ rock. Caesar paper rock. के हो यो दिदीले खानु पुग्नु Caesar paper rock. के हो यस्तो त्यहीबाट स्टप चाहिँ भन्न पाउँदैन होला क्या अनि ऊ यहाँनिर साइकल हटाएछ ल Caesar paper rock. कति भयो अब भने स्टप Caesar paper rock. Caesar paper rock. आइसक्यो Caesar paper rock. Caesar paper rock. Caesar paper rock. 1 2 3 4 भनेर गर्न हजुर एकछिन के एकछिन ल गाइस अब हामी थाक्यौं खाने पालो आएन आजलाई बाई सबैलाई हाई फेरि अर्को